मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सफ़र है जनूब मशरकी यूरोप में वाक़े एक कदीम तहज़ीबों के हामिल मुल्क रोमानिया का, और आज हम रोमानिया के बारे में कुछ दिलचस्प और नया जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रोमानिया 2,38,391 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 82वां बड़ा मुल्क और यूरोपीय यूनियन का 8वां बड़ा मुल्क है। 1,98,00,000 अफराद की आबादी के साथ रोमानिया दुनिया भर में 59वें नंबर पर, जबकि यूरोपीय यूनियन में 7वें नंबर पर शुमार होता है। रोमानिया की तारीख की बात करें तो रोमानिया में इंसानी ज़िंदगी के आसार 42,000 साल पहले तक की ज़िंदगी के मिलते हैं। दुनिया की सबसे पहली लिखाई भी रोमानिया में रहने वाले लोगों की तरफ से सामने आई थी। मुख्तसर बात करें तो रोमानिया पर 8वीं सदी ईस्वी में हंगरी के लोगों ने हमला करते हुए इसे हंगेरियन सल्तनत का हिस्सा बना दिया। 11वीं सदी ईस्वी में पेचिंग्स, कोमान और उज़स लोगों ने थोड़ा थोड़ा अरसे इस खित्ते पर हुकूमत की, यहाँ तक कि इसे प्रिंसिपैलिटी ऑफ ट्रांसिल्वानिया का हिस्सा बना दिया गया। 14वीं सदी ईस्वी में जब वलाचिया की सरहदें सल्तनत उस्मानिया से टकराने लगी, वलाचिया जो उस वक्त रोमानिया का एक अहम हिस्सा शुमार होता था, सल्तनत उस्मानिया की नज़रों में आ गया। 16वीं सदी ईस्वी में वलाचिया और मोल्दोविया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन चुके थे। रोमानियन लोगों की ज़िंदगी अब आम शहरियों जैसी बन चुकी थी, क्योंकि सल्तनत का मुकम्मल कंट्रोल अब मुसलमान हुक्मरानों के पास आ चुका था। वलाचीन इनकलाब के बाद कई बार रोमानियन लोगों ने आवाज़ उठाई, मगर अजीम सल्तनत उस्मानिया के आगे इनकी ज़रा भी न चल सकी। 1877 में जब तुर्किश सिविल वार का आगाज़ हुआ तो इसके अगले ही साल यानी 1878 में रोमानिया को एक आज़ाद सल्तनत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया। लेकिन आज़ादी के मौका पर होने वाले एक मुआहदे में रोमानिया के 3 हिस्से रशिया के हिस्से में चले गए थे। 1 दिसंबर 1918 को ट्रांसिल्वानिया और रोमानिया के दरमियान इत्तेहाद पाया। दोनों एक ही मुल्क बन गए थे। पहली जंग अजीम में रोमानिया ने किसी भी तरफ से जंग न की, लेकिन दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की बेलगाम मुदाखलत को रोकने के लिए रोमानिया की फ़ौजें मैदान में उतरी, तो नतीजे में इसे अपने कई इलाके गंवाने पड़े। रोमानिया के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो रोमानिया 2004 से नेटो का मुस्तकिल रुकन बन चुका था। रोमानिया ने जून 1993 में ही यूरोपीय इत्तेहाद के लिए अप्लाई कर दिया था, मगर इसे यूरोपीय यूनियन के मुस्तकिल रुकन 1 जनवरी 2007 को हासिल हुई थी। रोमानिया की करेंसी को रोमानी लियू कहा जाता है। एक रोमानी लियू पाकिस्तानी 28.23 रुपयों के बराबर है। रोमानिया का कॉलिंग कोड +40 है। अगर वक्त की बात की जाए तो वक्त के लिहाज से रोमानिया पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। रोमानिया की सरहदें सर्बिया, बल्गारिया, हंगरी, यूक्रेन और मोल्दोवा जैसे ममालिक और दानूब डेल्टा और ब्लैक सी जैसे समुद्रों से मिलती हैं। बुखारेस्ट रोमानिया का दारुल हुकूमत है, जो 228 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ रोमानिया का सबसे बड़ा और कदीम शहर होने का भी एजाज़ रखता है। 22 लाख अफराद की आबादी का हामिल ये शहर रोमानिया का सबसे बड़ा, जबकि यूरोपीय यूनियन का 6ठा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर शुमार होता है।
رومانیہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روم کے شہری ہونا ہے۔ رومانیہ میں موجود پارلیمنٹ دنیا کا سب سے بڑا انتظامی پارلیمنٹ ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے۔ یہاں پر حرارت اور روشنی کو پیدا کرنے والی لائٹس کا سال بھر کا خرچہ 60 لاکھ امریکی ڈالر آتا ہے، جو کسی بھی درمیانے شہر کے خرچے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ بلوط رومانیہ سمیت 12 دیگر ممالک کا قومی درخت ہے۔ رومانیہ جادوگری کو ایک پیشے کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ کالا جادو اور جادوگری پر رومانیہ حکومت کی جانب سے دیگر اشیاء کی طرح ٹیکس عائد ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ تمام ممالک کے جھنڈے ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ رومانیہ اور چاڈ کا جھنڈا ایک جیسا ہی ہے۔ 1941 میں رومانیہ کی فوجوں نے 50,000 سے زیادہ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جسے آج دنیا اوڈیشہ قتل عام کے نام سے جانتی ہے۔ رومانیہ زراعت کے قابل ایک بڑا اہم ملک ہے۔ رومانیہ نے اپنی خام ملکی پیداوار کو 350 بلین امریکی ڈالر میں تبدیل کر لیا ہے۔ رومانیہ ایک خوشحال ملک ہے۔ رومانیہ میں فی کس مجموعی آمدنی 17,000 امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ رومانیہ میں 3 سے 6 سال کی عمر میں بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے۔ ہائی اسکول کا دورانیہ 16 سالوں کا ہے، جن میں سے 11 سال تعلیم ہر کسی کے لیے لازم ہے۔ پہلی کلاس سے پہلے کے 3 سال اور 10ویں کلاس کے بعد کے 2 سال اپنی مرضی سے کوئی لگانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تعلیم کی طرف پچھلے 20 سالوں سے کافی توجہ دی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رومانیہ میں تعلیم کی شرح 99.1% تک پہنچ چکی ہے۔ رومانیہ کا 1/4 حصہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے، جن میں جنگلی زندگی اپنی زندگی کا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ملک میں تقریباً 34,000 قسم کے مختلف جانور پائے جاتے ہیں۔ 6,000 سے زیادہ براؤن بیئر بھی رومانیہ کی سرزمین میں ہی پائے جاتے ہیں۔ دریائے دانوب تجارت کے علاوہ سیاحوں کے لیے پرکشش مقام کی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں پر لوگ کشتی رانی کرتے ہوئے شام کے وقت ڈوبتے ہوئے سورج کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے سیاحت بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رومانیہ کے رومانوی مقامات کو دیکھنے 2016 میں 1,02,000 سے زیادہ غیر ملکیوں نے رومانیہ کا سفر کیا تھا۔ سیاحوں اور زراعت کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات اور مائننگ انڈسٹری رومانیہ کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ملکی آبادی کا زیادہ تر حصہ رومانین لوگوں کا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہنگیرین لوگ آتے ہیں اور ایک چھوٹی سی تعداد ویلاکس اور روما لوگوں کی بھی ہے۔ اگر مذاہب کی بات کی جائے تو رومانیہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ ملک کا قومی کوئی بھی مذہب نہیں ہے، مگر ملکی آبادی کا 86% حصہ مسیحیت کے ایک فرقے کیلیسیا سے تعلق رکھتی ہے۔ کیلیسیا یا آرتھوڈوکس مسیحیت کے فرقے کیتھولک کے بعد دوسرا بڑا فرقہ ہے۔ کیتھولک فرقے کی تعداد رومانیہ میں 5% کے قریب ہے، 4% کے قریب پروٹیسٹنٹ، جبکہ باقی دیگر مسیحی فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ رومانیہ کی ایک بڑی آبادی زراعت کے شعبہ سے منسلک ہے۔ دیگر یورپی ممالک کے مقابلے میں رومانیہ میں ابھی تک انٹرنیٹ یوزر کی وہ تعداد نہیں ہے جو دیگر یورپی ممالک میں ہے۔ رومانیہ کی 60% آبادی کو ہی ابھی تک انٹرنیٹ کا باقاعدہ استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ رومانیہ کو انتظامی لحاظ سے 41 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 319 شہروں اور 2,686 کمیونیز میں مزید تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر کمیونیز کی اپنی ایک کونسل بنائی گئی ہے جسے ایک ناظم کنٹرول کرتا ہے۔
रोमानियन रोमानिया की कौमी ज़ुबान है, जबकि इंग्लिश, फ्रांसीसी, इटालियन और जर्मन एक बड़ी तादाद में बोली जाने वाली दीगर ज़ुबानें हैं। इनके अलावा एक छोटी सी तादाद तुर्किश, बल्गारियन, स्लोवाक, रशियन, साइबेरियन और यूक्राइनी का भी इस्तेमाल करती है। रोमानिया में मरने के बाद लोगों की कब्रों को बड़े अच्छे अंदाज से सजाया जाता है। पत्थर को काट कर बनाया जाने वाला यूरोप का सबसे बड़ा इंसानी मुजस्मा भी रोमानिया में ही पाया जाता है, जिसे देखने हर साल लाखों सयाह रोमानिया आते हैं। रोमानिया के खूबसूरत साहिलों के अलावा रोमानिया के ऐसे मुकामात जो हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सके थे। तमाम मुमालिक की सैर से फारिग होकर एक नया सिलसिला जिसमें हम आपको तमाम मुमालिक के वीज़े के हसूल का बताएंगे। इसी में रोमानिया के बारे में रह जाने वाली इन सब बातों का भी जिक्र करेंगे। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। अगर हो सके तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई मुमकिन हो सके। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।